سلامت عنا هبلنا فتواتنا كبراتن بيت سب تقرأ برودكاست سيرفيس أنا على سوني تشعت يكاتيت كل تشون عصر شو مثلا عم تمرت استوادرو حدشتي واناوي مع بالتات هيزنا لكم قريبنا لنا حبروز عن حدكم سناكم بمعدام ناب زرزراتهم تسقاقرنا حدا وصاني مرحي حيال هاجر رامونغو إثيوبيان إيرتران زلو طريق شمقل تعاتيق مهلاو بي بي سي أرقاقيتهم بغالي وقان سعود عرب إمارات أتنقالام مرحي إمارات ون موقعتي قد إمولام بسنك زدما بريزيدنت تركي إيردوغان ناب إثيوبيا إمارات عرب زوطن عدت كسرز تقديدهم بخالي حبريتا منغوتم نايكونات بروباغندا خكايدون حالحالفهم دما هيوات زغفل وقطمات ككايد زغني حوحات بلصقنا نسحاق زعبلل لزررب تخايدولام عب موداتا بزعبات دكتور ابراهام بلاي توقيع زبل حبريتات وسختي حبريتات ناوطيوم زلو زوم حبريتات وديت مخانو ونز تقصيوم صبو ما بقى هذا خنجمر انا تزينا نسخه يخرخيبك يا زلها تو ملء تحسوا ونسخه سلا زل انا تزتنتني حيش لما انت حبريتان تايو ابا 22 ቦታና እንደመሰ ናሰተየም ሲዩ አብርሃም በላይ አው ጎንስት ጋጥሙዎም ባሲ ማለት እዩ ተባይሱ መስባት ተወቂዑ ተጎዲኡ ተጉድአት ግን ታይዛክል ምኻኑ እዞም ሓበሬታታት ውዲት ምዃኑ ውን ዝጠቕስዮም ከነካፍለኩም ኢና ምስ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ጽንሖም بقدامنت مرحي إمارات وقع لبقاتموام بسنك زدما بريزيدنت تركي إيردوغان ناو إثيوبيا إمارات عرب زوطن عدت كسرز تقدير الله إيردوغان نامونغو إثيوبيان إيرتران زلو تركشم قلت عادقم هلاو دما حدفولت مع خنزين عالمنا يرقاقيتهم نقص حبرات إمارات عرب شيخ محمد بن زايد آل نهيان بزقاتمو هندبتاو حمام وقع لبي أبو هوسبيتال حكمنا وكتتالي قبارلو كم زلو تقاليتهم بوغانكو عرب زوط زلو حبريتاتات كم زملاختوت مرح هوسبيتال كم زاتو يم زمل كتو زلون تاجر جن زاجير بزعواز مجلس عيوتاتن نت مستر بغاندو زقال عجن بريزيدنت تركي إيردوغان صباحنا بإمارات عرب كبت صحيز وزنا برا مدب بهندبت كسرز مقدار يوم إيردوغان قابلهم جميرو أبسمون نحبرات إمارات عرب إثيوبيان كبت صح مدب كم زلون زد ما أكلنا يتابع كل تاجرات سكاير عدة مخانو بيرو كوميونيكيشن تركي حبيرو نيروم اتبيرو بريزيدنت إيردوغان فلما ناب أبو ظبي كم زقيشن مس الشيخ محمد بن زايد آل نهيان كراخب تثبت كم زقبارن قاليتو نيروم تزاتت صباح كجمرت حاسي وزنابر خوينو هم سفحفح متحبار تركي إمارات عربن كمون زبون على ماون معوالتات زتكورك خاون تثبيتي قبار كم زنابر يتحابر يتازم ملاخت الزقلات زلو أبقر بيت هاقر سودان زكاية زلو قجت بزملكات زباوي أغالبو أبزعابي اللو زلو وانيوم أما جمرتان يزورحي أمباسادر تركيا بأمريكا سدات أونال أنكاران حدنتن لعلاونتن جزاتاوي حدنتن سودان كم تدقف دقيمو أرقاقيت ونيريوم إزدمان إمارات كبير مدنقطاي نيروم إزعدت الزين إثيوبيا أبكوا بدو سودان أبزركب زوابين شانقول قمز مسن وصوتا درو حيلتات قلت في دقف سودان ريسيف زتاثر عدغات معسكر تعليم تنقر كم زلا مرماريت أبزاب ريترز كابزق قال دحري حيدة معالتات يوم مرح تركي بزعواز مدنقطان مهابنا إثيوبيان إمارات كجيش حاسيبو أبزلو اللوغتيو مرحت إمارات لبوتو عزب هالزلام إيردوغان ناب إثيوبيا كجيش ديو زول حتو خالي زي تملس خوين نعطلهم مثل إثيوبيا تبغز مدنا زلا تركيا بزحلف عمتات أب أوروبا أفريقيا ما خلاي مبران دوبا مبرايسيان زي النعاط سمعنا ترخيبا تركيا عمل العالم أب النقداوي وفرن وتدرع عودسات زلوات زلوان نعبي مسكدة بالكع خمسة بالعل تجرين من قصة إثيوبيا وجينا فتمتوا هالكيت نايدرون جتات دون مبالن سلام نمت أنا بزقبر زعرت تزاوت جدا نعبي متزلام زي ببريزيدنت منستر قدرات وزاي زمر راح تبقسو أب عبيتي على ما وجتاتن زت حساسبو قدراتن زلوا كده قولوا هيران أب الزواجرنا أفريقيا نقدر زغي زلوا طريقة غالبو هجرات معرابن ما خلاي مبران أب سحبل زلوان بريزيدنت تركيا بسمون زينا كل توسن تاجراتنا يتزوباك بتصحيت مدب نيرون بز مسارة بريزيدنت إيردوغان سوني 16 شلكاتيت ناب حبرات إمارات عرب سولس دمان أو إثيوبيا كم زجيش بيت صحفة وافليتو نيروم بريزيدنت إيردوغان نابتن نايك 4 أعرف زغنا خلتين هجرات زقبرهم بصح أب حبراوي قدرات زباون هجران قدرات كمون زت تفلالي سمعات مفرم كتقالل تثبيتي قبر نيرون بفلاي مس إثيوبيا دما حزون اللام إزي ولا كاب زرزر انت زي تتقسم بقرن أفريقيا عبي قداي زخونا نسلستين هجرات زملكاتن كينات حد
ድሕር ሱዳን ከምኡውን ምስ ሶማልያ ዝተኣሰሩ ጉዳያት ተመልኪቱ ዝርርብ ክካየድ ትፅቢት ይግበር እቲ ፕረዚደንት ኣብ እዋን መገሽኡ ክሳብ ክንደይ ከም ዝሰልጦ እኳ እንተዘይተፈለጠ ቱርኪ ክሳብ ሕዚ ዝተሳተፈትሉ ናይ ሰላም ፃዕርታት ግን እንታይ ውፅኢት ተመዝጊቡ እንታይ ብድሆታት ከጋጢምዎ ክብል ምስቲ ትግራይ ማእኸሉ ከይገብር ዘስገ ዘሎ ኩናት ኢትዮጵያን ኤርትራን ኣተሓሒዝካ ምርኣይ ኣገዳሲ እዩ ከም ፀብጻብ ቢቢሲ እንተኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ዞባታት ዝርከባ ተቐናቐንቲ ሃገራት ናብ ሓደ ንምምፃእ ዝተፈላለዩ ፃዕርታት ዝገበረት ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ኣህጉራዊ መድረኽ ሸምጋሊት ኮይና ትፃወቱ ተራ ንምዕባይ ፃዕርታት ገይራ ኣንካራ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሶማልያን ዩክሬንን ሩስያን ከምኡውን ጣሊባንን ፓኪስታንን ዝገጠሙ ፀገማት ኣብ ምሽምጋል ልዑል ተራ ተፃዊታ እያ ኣብ ካልኦት ዞባታት ንዝርከቡ ተቐናቐንቲ ንምትዕራቕ እውን እማመታት ተቐሪባ ኣላ ሰበስልጣን ቱርክን ደገፍቲ መንግስቲ ተንተንትን ኣንካራ ተቐናቐንቲ ሃገራት ንምሽምጋል ትገብሩ ዘላ ፃዕሪ ንነብሳ ከም ሓንቲ ኣብ ኣህጉራዊ ምርግጋዕ ኣወንታዊ ኣበርክቶ ትገብር ሃናፂት ሃገር ክትረአ ክሕግዛ ይብሎም እዚ ኣገባብ እዚ ኣብ መድረኽ ዓለም ንዘለዋ ክብሪ እውን ክዕቢ እዩ በሃልትዮም ፕረዚደንት ቱርኪ ኤርዶጋን ኣብ ዝሓለፈ ሕዳር ኣብ ኣሜሪካዊት መጽሔት ኒውስዊክ ኣብ ዘርግሖ ጽሑፍ ሃገሩ ግርጭታት ንምፍታሕ ድሕር ከም ዘይትብል ገሊጹ ነይሩ እቲ ፕረዚደንት ቱርኪ ካብ ካውካሳስ ሃገራት ምብራቅ ኣውሮፓን ምዕራብ ኤስያን ክሳብ ኣፍሪካ ካብ ማእከላይ ምብራቅ ክሳብ ባልካን ናብ ዘርጋሕ ሰፊሕ ዞባ ዘለዎ ግርጭታት ፍትሓዊ ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ክረኽቦን ነባርን ፍትሓውን ሰላም ንምምፃእ ካብ ዘለዎ ሓላፍነት ኣይተሃድምን ክብል ጽሒፎም ሚኒስትሪ ጉዳያት ወጻኢ ቱርኪ ኣብ ኣህጉራዊ ሽምግልና ሰላም መሪሕነት ክትሕዝ ዕላማ ከም ዘለዎ ይገልጽ ዳይሬክተር ርክባት ናይቲ ፕረዚደንት ቱርኪ ኣህጉራዊ ቅልብላዋት ኣብ ምፍታሕ ወሳኒት ሃገር ይብል ዋላ እኳ ተደጋጋሚ ፃዕርታት እንተተገበረ ኣንካራ ሸምጋሊት ኮይና ክትፃወት ትገብሮ ዘላ ፃዕሪ ኣብ ዝቐረባ እዋን ዕንቅፋታት ተጋጢምዎ እዮም ኣብ ሩስያን ዩክሬንን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ከበቅዕ ድሌት ዘለዎ ኤርዶጋን ዋዕላ መራሕቲ ከእንግድ ድሌት ከም ዘለዎ እኳ እንተገለጸ ኣብ ዝቐረባ እዋን ኣብ መንጎ ሞስኮን ኬቭን ዝተገበሩ ዘረርባት ኣብ ኣቡዳቢ እዮም ተኻይዶም ብተመሳሳሊ ቱርኪ ነቲ ኣብ ለካቲት ክካየድ ተመዲቡ ዝነበረ ወሳኒ ዘረርብ ኣሜሪካን ኢራንን ከተእንግድ ተስፋ ገይራ ነይራ ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ዘረርብ ኣብ ኦማን ብምክያዱ ኣብ ቱርካውያን ደገፍቲ መንግስቲ ቁጣዕ ፈጢሩ ነይሩ ቱርኪ ዘሸማገለትን ሃገራት ብዝምልከት ድማ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ቱርኪ ኣብ ጎረባብታን ኣብታ ዝሰፍሐ ዞባ ዘለው ስሙር ዝምድናታት ዘይብሎም ሓይልታትን ክትሽምግል ፀኒሓ እያ ንሶማሊላንድ ኣፍልጦ ከውህብ ይኽእል እዩ ዝተባሃለ ኣብ መንጎ ኣዲስ ኣበባን ሃርጌሳን ድሕሪ ዝተፈረመ ስምምዕ ምስ ሶማልያን ኢትዮጵያን ዝተፈጠረ ወጥሪ ብሽምግልና ቱርኪ ተፈቲሖም ቱርኪ ኣብ መንጎ ሰበስልጣን ኢትዮጵያን ሶማልያን ቀጥታዊ ዘይኮኑ ኣኼባታት ኣንጊዳ እያ ኣብ መወዳእታ ኣብ ታሕሳስ 2017 ቀዳማይ ሚኒስትር አብይ ኣሕመድን ፕረዚደንት ሶማልያ ሓሰን ሼክ መሐሙድን ናብ ቱርኪ ብምኻድ ስምምዕ ፈሪሞም እዮም እቲ ብመንጎይነት ፕረዚደንት ቱርኪ ኤርዶጋን ዝተገበረ ስምምዕ ሉዓላውነትን ናጽነትን ክልቴን ሃገራት ኣፍልጦ ዝሃበዮም ሩስያ ኣብ 2022 ሙሉእ ብሙሉእ ኣብ ልዕሊ ዩክሬን ወራር ካብ ትፍጽም ንድሓር ቱርኪ ኣብ መንጎ ዩክሬንን ሩስያን ንምሽምጋል ዝዓለመ ሓያለ ዘረርባት ኣብ ኢንስታንቡል ኣንጊዳ ነይራ እቲ ናይ መወዳእታ ድማ ኣብ ሰኔ 2025 ተኻይዱ ገለ ካብቲ ኣብ ቱርኪ ዝተኻየደ ዘረርብ ዝጭበጥ ውፅኢት ኣምፅኦም ክልቴን ሃገራት ብርክት ዝበሉ ምሩኻት ኩናት ንምልውዋጥን ብጸሊም ባሕሪ ኣቢሉ ዝሓለፈ እኽሊ ሰደድ ንምፍቃድን ተስማዕምዐን ኣብ ቀጠር ኣብ መንጎ ጣሊባንን ፓኪስታንን ኣብ ዝተኻየደ ዘረርብ ቱርኪ ሸምጋሊት እያ ነይራ ድሒሩ እቲ ዝርርብ ኣብ 2025 ኣብ ኢስታንቡል ዳግማይ ተጀሚሮም ተኾነ ግን እዚ ዝርርብ ኣብ ስምምዕ ከይተበፅሐ ደው ኢሉ ኣሎ እቲ ኣብ ዝሓለፈ መስከረም ኣብ መንጎ ኣብ ትሪፖሊ ብቤት ምክሪ ፕረዚደንት ዝምራሕ ሚሊሻ ራዳ ሊብያን መንግስት ሃገራዊ ሓድነት ሃገርን ዝተበፅሐ ስምምዕ ምቁራፅ ተኽሲ እውን ብትካላት ስለያ ቱርኪ ዝተበፅሐ እዮም ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ኣብ ታሕሳስ ወታደራዊ መንግስቲ ሱዳን ኢማራት ዓረብ ዳዕመል ሰሪዕ ድሮን ኣቕሪባ ብማል ምስ ከሰሳ ኤርዶጋን ንካርቱምን ኣቡዳብን ክሽምገል ሓቲቱ ነይሩ ማዕኸናት ዜና እንታይ ይብላ ዝብል ሕቶ ዘቃልዕ ፀብጻብ ቢቢሲ መብዛሕትኡ ግዜ ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾና ማዕኸናት ዜና ንፕረዚደንት ኤርዶጋን ዲፕሎማስያዊ ኣመራርሓ ዘቕንዕ ብማል ይንእዳም ንቱርኪ ናብ ማእኸል ዲፕሎማሲ ከም ዝቐየራ እውን ይገልጻ እቲ ግጭት ክፍታሕ እንተኽኢሉ ዝፈትሖ ኤርዶጋን እዩ ዝብል ሓረግ ደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ወሃብቲ ርእይቶ ብተደጋጋሚ ንዲፕሎማስያዊ መሪሕነት እቲ ፕረዚደንት ንምናድ ዝጥቀሙሉ ጭርሖ ኮይኑ ኣሎ ደጋፊት መንግስቲ ዝኾነት ጋዜጣ የኒ ሻፋክ ኣብ ጉንበት 2025 ኣብ ዘውፅቶ ጽሑፍ ኣብ ትሕቲ መሪሕነት ኤርዶጋን ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ቱርኪ ኣብ ዞባዊ ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ሰላም እውን ኣበርክቶ ትገብር ሃገር ምዃና ዘርኢ ብማል እታ ሃገር ኣብ ዓለም ከቢድ ግርጭታት ንምፍታሕ ትገብሮ ዘላ ናይ ሽምግልና ጻዕርታት ነይዳ ካልእ ደጋፊት መንግስቲ ዝኾነት ጋዜጣ ሳባ ብተመሳሳሊ ኣብ ጥሪ ነቲ ስጉምቲ ብምንኣድ ብመራሒ ዓለም ፕረዚደንት ኤርዶጋን ዝተፈትሑ ቅልውላዋት ቱርኪ ተዓዛቢት ዘይኮነት ሰላም እትፈጥር ሃገር ምዃና ዘርኢ እዮም ኢላ ዲፕሎማስያዊ ስጉምታት ኤርዶጋን ቱርኪ ካብ ሰዓቢት ናብ መሪሕ ዓለማዊ ተዋሳኢት ቀይርዋ ድማ ትብል እታ ጋዜጣ ቱርኪ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ምስ መወዳደርታ ዝነበረ ወጥሪ ንምንካይ ዝዓለመ ሰፊሕ ፖሊስ ወፃኢ ጉዳያት ዝያዳ ጽኑዕ ተራ ንከተማዕብል ሓጊዝዋ እዮም ኣንካራ ዞባዊ ጽልዋ ከተሕድር ዘለዋ ድሌት ቅድሚ ሕዚ ምስ ብዙሓት ሃገራት ናብ ግጭት ኣትይዋ እዮም እዚ ድሌት እዚ ድማ ኣንጻር ከም ግሪክ ስዑድ ዓረብ
ግብፅን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ዝኣመሰላ ሃገራት ፀግዒ ዝሓዘ መርገፅታት ክትሕዝ ገይርዋ ኣሎ በአንጻሩ ኣብ ዝሓለፈ ዓመታት ተኽተሎ ዝነበረት ዝተላሳለሰ ፖሊሲ ወፃኢ ተፃባቲ ናይ ሓደ ናብ ሓደ ከተምፅእ ትኽእል ፍትሓዊት መንጎኛ ኮይና ክትቀርብ ዕድል ዝሃባ ይመስል ኤርዶጋን ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ጥርቅ ሽምግል ተዓጢዮ ምህላው ዘፀብፀበ ቢቢሲ ቱሪዝም ኣብ እዋን ሽምግልና ዘጋጥምዋ ማሕለኻታት ዝምልከት እውን ዘርዚሩሎ ቱርኪ ዋላ ከም መንጎኛ ተፃወተ ተራ ንዓበይን ተመፀ ብተመሳሳሊ ስጉምቲ ካልኦት ተዋሳእቲ ግን እናተበሳጨወት ትኸይድ ዘላ ትመስል ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣብ ቀረባዋን ኣብ መንጎ ሩስያን ዩክሬንን በኣላይነት ኣሜሪካ ዝተኻየደ ዘተ እንጊዳ ድሕሪታ ሞስኮን ኬቭን ዝተኻየደ ዝርርብ መግለፂ ዘውፅአ ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንክልቲኦም ወገናት ነይዶም እቲ መግለፂ ክልቲአን ሃገራት ኣብ ኢማራት ዓረብ ዘለዎን እምነትን ኣብቲ ፃዕርታት ዘለዋ ተራ ነጉልህ ይበል ካልእ ኣብ ማእኸላይ ምብራቅ ትርከብ ሃገር ኦማን ብወገና ነቲ ምስ ኢራን ዝነበራ ርክብ ተጠቂማ ነቲ ኣብ ቀረባዋን ዝተኻየደ ዝርርብ ኣሜሪካን ኢራንን ብምእንጋድ ንቱርኪ ካብቲ ምስሊ ኣውፅያታ እያ ገዲም ቱርካዊ ጋዜጠኛ ሙራት የቲኪን ኣብ መንጎ ቱርክን እስራኤልን ዘሎ ዘይምቅዳው አንካራ ኣብ መንጎ ኣሜሪካን ኢራንን ንምሽምጋል ኣብ እትገብሮ ፃዕሪ ኣበርክተ ክህልዎ ከም ዝኽእል ገሊጹ ነይሮም እቲ ዕንቅፋት ናይቲ ሽምግልና ፃዕሪ ርክብ ቱርክን እስራኤልን ምዃኑ ብንጹር ይረአ ክብል እቲ ጋዜጠኛ ጽሒፎም ንእስራኤል አንካራ እምንቲ ተዋሳኢት ኣይኮነትን እንትኾነ ግን ሙሉእ ብሙሉእ ክትድግፍ ዘይትኽእል መስመር ርክብ እውን እያ ኢሎም ዝርርብ ኣሜሪካን ኢራንን ካብ ቱርኪ ናብ ካሊእ ቦታ ምጉዓዙ ንደገፍቲ መንግስቲ ዝኾኑ ተንተንቲ ኣቆጢዕዎም ኣለዎም ኢራን እውን ዘባዊ መሪሕነት ከምኡውን ዲፕሎማስያዊ ዓወት ቱርኪ ስለ ዘስግዓ ትዝርርብ ኣብ ቱርኪ ከይካየድ ሓቲታ ክትብል እታ ጋዜጣ ከሲሳላ ኣብታ ደጋፊት መንግስቲ ዝኾነት ጋዜጣ ሳባህ ዓምደኛ ዝኾነ ኦካን ሙድሮሶግሉ ኣብ ዝፀሓፎ ጽሑፍ ኢራን ታሪኽን ልጓም ሓረግን ስሒቡ ኣሎ በዚ ምክንያት ንቱርኪ ክብሪ ወይ ዞባዊ ተራክትባ ኣይትደልን እያ ክብል ጽሒፎም ከምዚ ዝኣመሰለ ርእቶታት ቱርኪ ከም ሃናፂት መንጎኛ ክትረአ ዝሓዘቶ ዕላማ ብብዙሓት ይዳኸም ከም ዘሎ ይሕበር ቱርኪ ኣብ ዝቐረባዋን ዕንቅፋታት ክገጥማ እኳ እንተፀንሐ ነዚ ፃዕሪ ከም እትቕፅለ እውን የመልክት እዮም እዚ ፃዕሪ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ኤርትራን ዘለዎ ወጥሪ ብምሽምጋል ስጋት ናይ ዞባ ክቕንጠጥ ትፅቢት ይግበር ብኻሊ ሓበሬታ ስዑድ ዓረብ ንኢማራት ተጠንቂቓም ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኢትዮጵያ ተወዘለ ሓገዛት ብህፁፅ ደው ከተብል ዝፅውዕ መጠንቀቕታ መልኣኻ አልኣክባር ዝተሰመየ ማዕኸን ዜና ሓበሬታ ገሊጹሎም ካብ ግዜ ናብ ግዜ እናበረኸን ዝመፅእ ዘሎ ወጥሪ ኢማራትን ስዑድ ዓረብን ንምህዳእ ግብፂ ብሙሉእ ሓይላት እንቅስቃስ ምህላው ወሲኹ ዝገለጽ እቲ ማዕኸን ሓበሬታ ኢማራት ንፃዊዒት ስዑድ ዓረብ መልሲ ዘይመሃባ ወሲኹ ዝገለጽ ጋዜጣ አልኣክባር ኣብ ፀብፃብ ከም ዝሓበሮ ፕረዚደንት ግብፂ ዓብደልፋታሕ አልሲሲ ኣብ መንጎ ክልቲአን ሃገራት ተፈጢሩ ዘሎ ወጥሪ ንምህዳእ ሽምግልና ጀሚሩ ምህላው ዝጠቐሱ ኮይኖም ስዑድ ዓረብ ኢማራት ንኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ደገፍ ከተቋርፅ ምሕታታውን ምስ ኣብ ሱዳን ዘሎ ኩነታት ዝተኣሰር ምዃኑ ይዝንጋር ስዑድ ዓረብ ብፍላይ ነቲ ኢትዮጵያ ምስ ሶማሊላንድ ዘለዋ ርክብን ኣፍ ደገ ባሕሪ ንምርካብ ትገብሮ ዘላ ምንቅስቓስን ኢማራት ክትድግፎ ከም ዘይትፈቅድ ምጥንቃቕ ዝጠቕሰት ሓበሬታ ስዑድ ዓረብ ኣብ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪካ ንዝቀላቐል ዘሎ ፅልዋ ኢማራት ንምስዓር ተበጊሳ ምህላዋ ይዘረድም መግለፂ ስዑድ ዓረብ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ንኢትዮጵያ ትገብሮ ዘላ ደገፍ ደው ኣቢላ ኣቐዲሙ ብሃገራት ዓረብ ዝተቐመጠ መትከል ክትስዕበለዋ ዝበለ ኮይኑ እቲ ሃገር ነቲ ብምትሕባር ኢትዮጵያ ዝከናወን ዘሎ ናይ ኢማራት ኩናት ኣብ ሱዳን ፍጹም ከም ዘይትፅመሞ እያ ትመግለጽ ዘረድም ከም ውፅኢቱ ፕረዚደንት ግብፂ አልሲሲ ነዚ ናይ ስዑድ ዓረብ መልእኽቲ ሒዙ ናብ ኣቡዳቢ ከም ዘምርሐ ዝገለጸ ሓበሬታ አልኣክባር ኢማራት ዝኾነ ይኹን ግብረ መልሲ ካብ ምሃብ ተቆጢባ ምህላዋ እውን ይወሲኹ ዘረድም ናብ ካሊእ ሓበሬታ እንትንሰግር መንግስቲ ኤርትራ ብዓሰብ ንዝተባረሩ ዜጋታት ምቕባል ኣብዩ ተባሂሉሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ኬንያን ኡጋንዳን ዶብ ክሰግሩ ኣብ ዶብ ሞያሌ ዝሓዞም ኤርትራውያን ስደተኛታት ብወገን ዶብ ዓሰብ ናብ ኤርትራ ክመልሶም ኣብ ዝፈተነሏን መንግስቲ ኤርትራ ክቕበሎም ፈቃደኛ ብዘይምዃኑ ካብ ሞትን ጥፋትን እኳ እንተድሓኑ ኣብ ክልል ዓፋር ተበታቲኖም ብምህላዎም ግን ንሸፋቱ ተቓሊዖም ምህላዎም ተገሊጹሎም እቶም ኣብ አዲስ ኣበባን ከባቢያን ክነብሩ ዝፀንሑ ስደተኛታት ካብ 700 ክሳብ 1 ሚልዮን ብር ተኸፊልዎም ካብ ኤርትራ ዝወፁ ምዃኖም ዝገለጸት ሓበሬታ ኣብታ ሃገር ካብ ዘሎ ግፋን ሃደንን ኤርትራውያን ከምልጡ ኣብ ዝፈተኑሏን ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ተታሒዞም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ድሕሪ ምጽንሖም ናብ ኤርትራ ክጥረዙ ከም ዝተወሰነን መንግስቲ ኤርትራ ብሰር ምሕንጋዱ ካብ ናይ ህይወት ሓደጋ ምትራፎም እዩ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረድም እቶም ኣብ ደቡባዊ ክፋል ክልል ኦሮምያ ተኣሲሮም ዝፀንሑ መናእስያት ካብ 2 ሰሙን ክሳብ 2 ኣዋርሕ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ምጽንሖም ዝገለጹ ምንጭታት ብ14 ለካቲት 2026 ግን ብመስመር ክልል ዓፋር ናብ ግንባር ዓሰብ ክፋኑ ኣብ ዶባት ድሕሪ ምብጽሖም መንግስቲ ኤርትራ ክቕበሎም ከም ዘይኮነ ብምግላጹ ኣብ ክልል ዓፋር ተበታቲኖም ንሓደጋ ሸፋቱ ደቂ ሰባት ተቓሊዖም ምህላዎም እዩ ምንጭታት ኤርፒኤም ወሲኾም ዝገልጾም ናብቲ ዶባት ሒዝዎም ዝበጽሐ ሓይሊ ጸጥታ ሰራዊት ፌደራል ካብ መንግስቲ ኤርትራ ናይ እምቢታ መልሲ ድሕሪ ምቕባሉ ብዘይካ ዝተወሰኑ ሰባት ዝተረፉ ኩሎም ኣብታ ክልል ገዲፍዎም ምህላው ወሲኾም ዝጠቐሱ ምንጭታት እቶም ስደተኛታት ካብ ስቓይን መከራን ህግደፍ እኳ እንተምለጡ ዳግማይን ኣብ አዲስ ኣበባ ክምለሱ ግን ብርክት ዝበለ ገንዘብ ክኸፍሉን ወረቐት ክሕዙን ይግደዱ ብምህላዎም ኣብ ስጋት ሸፋቱ ወዲቖም ምህላዎም እቲ ሓበሬታ ወሲኹ ዘረድም
زي كم زيلن كلا سراويت إيرتران خباب دوات إيرتران إثيوبيان حليفهم أب كل التجري أبزركوا وسنتن استراتيجيكاوين بوتاتات عريد مهلاوز قلت وحبريتاتي وتقولهم بزعواز حبريتات جبت مرقاقت خوانا جيجايز بالأكال جن بوغن تجري أي ترخوان زلا حد العلو أزا سراويت مكل خالي إثيوبيا زا أفريكا ريبورت نستوى على بعخن حبريتاب زاوك ألجن نزيك الساري بولام منقص إيرترا كاب عرب ساعات حد مشتت حيزو سفح من قصاص سراويت كايد مهلاوز طاسة بعل سلطان بز مسرت سراويت إيرترا بدرجة كفل سراويتنا بكتم عبي عدتهم بيناتهم هلاون قال خفال السراويت أبو عبي عد بزركب بيت مرسي هلا بانقا قال خفال دما بطغاتي بكوليج ممهران قونا زفلت كبابي بزركب مخزنات عريد مهلاو يزدقس ميكانايزد حيلن كبير مسارحتات نزعت كالي كفال سراويت جني تبهيلا بتوع بوتا عرد حيزو مهلاو زداسة حبريتام هقدف نحوحات أب كرمي تسليفو داق ما يهلك كفتسم أب تتنقام مهلاو يزخصص كم زعينت كستات بوغاني تيبيا بزغر والزلواتكن بوغن تقراي هزوز ملاش زي مبحابون نتتقبار جيغان تخوينو جيغايو زي مبحالون نبوزحات عدن تيولام أب مونغو تومناي كوينات بروباغاندا كايدون حال حالفهم دما هيوت زغفلو قطمات كايدو زواني حوحاتن بلصقنان سحاق زعابلل زرب تخايدوم وهاب قال حوحات كوينو ميلوناتنا او كوينات كخطو كصوع زواني او شت حوحات او كفل فتح زلو مخان زغلص ارغاي غبر كريستوسن كويناتين دلنا بل بشنق عفار غنا مونغو تغارو زكاي زنور كوينات غدفو زيبل زنبره بدجات زفلت بشنقاش سلالفا سمرتن بلصقنان زلو غوسغوسات زكايد منسين بسحاق تعجب زرب سلك مكيادم بحقونتهم زفالطو بخمزنا تسحقو تم زي فالطون من تايقاتو لزبل حتى زلعلن كاوكينات وطا زلو كل عينت بوليتيكا وقالسي تتبابعو قصل كم زلو زملكت يخوين زلام ايتا جيتاتشو رداب زغرباوان ابزا وقال محتت مستين عو بزي مبراري الناس حن يكبل زغلصو جنرال تادس ورده بسلكي زدواول مخانم كام زرب حليفهم نتز بتግራይ لمود صباح كوينات كل عيخون زبل رعد زفتر زنبر وطري امونغو حوحاتن بلصقنان كنتخواخوس زيكونس صوتن مفطارينا كوم ونغبر نيرنا كم زبل يرسعن بتماسال منقدم اتمسابين جيتاتشون زدواول مخانو زنغرالو جنرال تادس وردون نابزلم تزخدنا نمولو كوينات ناتو اي مثلا سراويتنا سحيبنا لنا كم زبل يرسعن نحنا تايلو ليرنا تحت قجت تحت هنا زلو متفنان بهال استراتيجي نيرنا كوروتوش نيهالو خطوطات نقرب قجت كن ابو نغبر قجت تلعلو دو مبلو يفلطن حزي تايم غيرم تمتان لهم فيدرال ماجس فيدرال دخيمو فانو بختمات يقاصرلو بتغار تايلو مانم زتنتن يلن زيناتاتنا السوشيال ميديا ناريو زعلو وزبوتها ترايو እንደዚያ ተማሪኹ እንደዚያ አባሆይኑ ሶስት ተመስሪቱ ኤሚሬትስ ያምስ አሜሪካ ተባይሳላይ ካሊክ ወሳዝ በጽፈት ወጥ ተወሚጠምስ ናይ ትራምፕን ናይ መሐመድ ቢን ሰልማን ምቅራብስ ኦሎፍ ሰደን ነቶም ትፔልፍ መርሐለና ዝብል ሰዓት ከም ዓቢ ቦናንዛ ገይሮም ዝትምትሉሉ ጸረና ጥራሕ ቅዱም ዝኽል መነጽረሉ ትንታነሉ ሰው ተመስርተም ግጭት እንጀምር ንግግሪው ልትሰራይት ታይሎም ምንሞ ፌደራል ከመይትን ከፈና ተረዳዲና አይና حد سبيسيفيك تستاي كبل تلأخ ينيرو ግጭት ገጢሙ ታር ታይትጎር መጽኦም ነዚና መጽና ተመለሱ ከምዚዩ ገልበለና ተዋለና አውቶማቲካሊ ና ግጭት تاتيل after صحفي صحفنين تقاسون مكلكه نفس راويت ناس تقاس خونس تنايصلمتي تقاسن سي بسلام صقماي فتح يبلو بتوكسي بدحرزي تعاطقت دالو 1 مليون حزب تموتنا تزبز حزب كترف كولي زبل بروباغندا سرح زنبر ارغاي قبر خريستوس دما مس دجات اسحاق زملو زرب بسلكي اكايدولام بايزو 1 مليون حزب دحرت في خات حزب تግራይ يبزح خافت تطفي وحدي وحدي مالتيني وحدي ما تكون او كانت عدل مثلا اسرائيل تحكى حدا سن حرميتو ناشونال نو انا حاول داخلك حدا سن حرميتو واوي زخون عسكري يكون تزيموتيس هون انا حزن معتي زول كودلك هيوت بز درجه نرخصو يقبل مرخص كيكون كاو 10 مليون 1 مليون ينقص بقطر ما هو بقطر ينقص حقنا ስለዚህ كاو 10 مليون كطفاكا 1 مليون كطفاكا بخساره كالكوليشن حجركا يخونكا 1 مليون طفيكا او ططو تبلو داوي هاكي አረጋይ ودبر همبلاي ጎይታ ትማልኮ ኢንተርቪው ጌርካ ሰሚዕካ
وحين ترى راس رحنا دي وركالة سكم كوين هذا الأشخاصكم بتقدنا خاينكم نسقراك مطل حنا خايت مطل كوين كرسنا أكاونت خاقدي قودي لا حجون حقو زنت لها وحقدنا نقرشين يا كاري تاي مقصد كل تقرش دخاتلك هذا خد غريب ميزر حمسة احنا تقبرك خامن شرط كتار يا تاطمي تاي خا انتني الكاف حسب هاي 1 مليون سي وحيدهم خادم كوينهم تم 1 مليون زموتو هذا قدهم حرقوا بسقنا حالا فيكم تمام صحتكم تمامات شكرناكم بسبب تشكن اتا رجع هذا راري خير خاصة وقع لها بزعاد موت صحازين كاري واي ريخا يقد زنا لكاتي تعسر تخلطه تمام واي بقى لكاتي تعسر تخلطه ناي سواتنا ناي يمانه فنقل جقنا مسوات زخفله ناتو خنا خبرينا يمانه موال سرقنا ردي يمانه نكيري واي بقى كم جيكم مشيك قدام على ليت بسوات عايم طقنا بجكا موت كاليت نغروون مشاني حزب تግራይ حارسو خيال انتم حق حنا فسهم كذا لا تنعتا حرك تقويهم ملسلو حسوا قدف بقى بوسه تمتيكا بوطن ግን ቡገር ካስለለና ወለና አውሮፓ ናዚ አይት መጥል ሐራዚ عدندي ازون عديو سمع عند ارغاي نحنا كو تግራይ ብቻ ታስኹም ቆንጣር ሰልዕኹም ንጸላ እዛሃውኩም አይኮነትን ብቻ መሬትና نحنا ሰመሬት ሰብ ኢኮኖሚ ሰብ ባሕር ምغና ፍለጥ ارغاي ትቱለ ዘለኻ መሬት ንዓና ይውሕደና ንፈርጋን እዙውኔ መሬትናዩ መሬት عدبوناي داوود هرجنا ده خلا ارغاي بتاها سلك معصاو تفوتو حساب دي زي كاخوين እዚ ስሓቅ ሙሉ ይግበሮ ካብ ኩናት ወፃ ዘሎ ኩሎም ዓይነት መንገድታት ቃልሲ የዳብሮም ዘብል ክስተት ኮይኑ ዘሎ አባን ኩናት ትግራይ ብልጽግና ንትግራይ ረጊጾ ንምግዛ ንሻዕብይ ዓዲሙ ዘካየዶ ህልቂት ንህዝቢ ትግራይ ግዳይ ጆኖሳይድ ገይሩ ንበዓል ንብልጽግና እውን ኣኽሲሩ ኢትዮጵያ ናብ ትሕዝ ወዲኣቶ ዘላ ሓደጋ ኣውዲቖዮ ብተመሳሳሊ መንገዲ ተጋሩ ንናቶም ወገን ገዲፎም ምስ ግደፍ ተሰለፉ ምስ ብልጽግና ብዘይገድስ ከሰርት ምዃኖም እናተነገሮም እዮም ኣብ ተመሳሳሊ ኣጋጣሚ ንትግራይ ዝሕሻ ክብል ከምቲ ናይ ወትሩ ውርዙ መልእኽቱ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ኤርትራዊ መምህር ተመስገን ካሕሳይ እውን ዝስዕብ መልእኽቲ ኣመሓላሊፉ ዘሎ ንትግራይ ዝሕሻ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝወርድ ዘሎን መከራ መዘና ይብሎን እዚ መከራ እዚ ብዓይነቱ ፍሉይ ዝገብሮ ድማ ብዙሓት ሓይልታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ሱዳንን ሶማልያን ኢምሬትን ጥምረት ፈጢረን ንሕሳብ ዘይብሉ ጭካነ ነዝኖስ ግና ታሪኻዊ ህዝቢ ካብ መሬቱ ክሓክኦ ዝኽእሎ ኩሉ ብምግባረን እዮም ናይ ዝኹሉ ማዕዲ ጥፋት መንቀልን መዋልን ድማ ስርዓት ብልጽግና ዝመርሖ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ እዮም እዚ ፖለቲካ ኣይኮነን ናይ ባዕሉ በሰላ ዝገደፈ ንሓዋር ድማ ንህዝቢ ትግራይ ከም ህዝቢ ንሓዋር መዋጾ ክገብር ዘገድዶ ፍልይ ዝበለ ፍጻመ ንበይኑ ዝቕመጥ ታሪኻዊ ምዕራፍ እዮም ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ገና ናብ ስልጣን ምስ መጸ ድንገት ዘጋጠምዎ ተገዲዱ ዝኣትዎም ጉዳያት ዘይኮነ ቅድሚ ናብ ስልጣን መምጽኡ ህዝቢ ትግራይ ካብ ፖለቲካውን ቁጠባውን ተኽኢሉ ድማ كمونقوس انت زي تغايل دمه بمتن قصر ترى كم زي هلوا وطينو حاسيبو زنقاله سرعاتهم نزمر اياد ما ابي احمد علي قدمنا بسلطان ممصو مسرعه قدفن اونغن طعام تدق اورمون كالوتن مربب زرغحو اسرح منبارو كالي زي رسع مرغاغص يكبليو ازخاخيرو زلام اسعبو دما زوم دحرص انت تግራይ ዝማዕበሉ ኩሎም አሰላልፍ ሓይልታት መኸተ ህዝቢ ትግራይን እዋንን ዘምጾም ፖለቲካዊ ምዕባለታት ክኾኑን ከለዉ እቲ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተፈጸመ ጽንተት ግና በይኑ ኣብ መዝገብ ዝቕመጥ ሕጋዊ መስርሕን ፍትሕን ዝጽበ ገበን እዮም ኩሉ አንጻር እቲ ዝተፈጸመ ጽንተት ደው ዝበለ ኤርትራውን ትግራዋይን ፖለቲካን ገበንን ክሓዋውሶም ወይ እውን ሓደ ምኽንያት ናይ ሓደ ምዃኑ ዝተዋሃበ ግብረ መልሲ ከም ምዃኑ ሓሲቡ ክድቅሰ ይግባን እዚ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ዝተፈጸመ ናይ ተሓታትነት ሕጋዊ መስርሕ እኳ እንትተወንዘፈ ነቲ ገበን ዝተፈጸመ ህዝቢ ትግራይ ግና ሎምውን ሓቢሩ ደው ዘብሎ መንፈስ ክህልዎ ይግባእ እቲ ብኸንቱ ዝተኻዕወ ናይ ንጹሃን ደም ጥራሕ እዩ ኣብ መወዳእታ ንትግራይ ናይ መጻኢ ዕድላ ክትህሉን ክትውስንን ዝገብራ እዚ በቲ በብዋኑ ዝለዋወጥ ኣመንዝራ ፖለቲካ እናተሓዘለ ሓደ ግዜ ንሰሜን ሓደ ግዜ ንደቡብ ዝነፍስ እንተኾይኑ ግና ቀዳማይ ነገር ህዝቢ ትግራይ ማሕበራውን ብሄራውን ዓንዱ ከፍርሶ እዩ ካልኣይ ድማ ሕዝውን ሕብሩ ቀይሩ ፖለቲካዊ ትርጉም ተዋሂቦ ዳግማይ ክድገም ክገብሮ እዩ ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ኣብ ዋናዊ ፖለቲካ ፍልልይ ክህልዎ ንቡር እዩ ኣብቲ ብውጥንን ብመረር ጭካንን ዝተፈጸመ ገበን ግና ፍልይ ብዝብል ናይ ሓባር መንፈስ ክህልዎ ይግባእ እዚኣ እንተዘይብሉ ማእኸል የብሉን ማእኸል ዘይብሉ ህዝቢ ድማ መዓልቱ ጥራሕ ይዘናውሕ እምበር ምጽናቱ ኣይተርፈን በዚ ኣብዚ ዓለም ብዙሓት ህዝቢ ተሓኺሞም እዮም ክብል እዩ ምዒዱ ዘሎ
መምህር ተመስገን ካሕሳይ ወሲኹን ኣብቲ ድሕሪ መኻተን ህላው ድሕሪ ምርግጋጽ ህዝቢ ትግራይ ዘጋጠመ ፖለቲካዊ ለውጥን ኣሰላልፋ ሓይልን ክንምለስ እሞ በዚ ኸይ ዘሎ ናይ ፖለቲካ ምንዝርና ገለ ክብል እዚ ፖለቲካ እዚ ካብ ማእኸል ትግራይ ካብቲ መሪሑ ውድብ ሕወሓት ካብቲ መሪሕነት ኣብ ጽባሕ ድሕነት ህዝቢ ትግራይ ዝነቀል እዚ ሕማቕ ፖለቲካ እዚ ድማ ዝነበረን ሎምውን ዘሎ ንህዝቢ ትግራይ ካብ ድሕነት ናብ ሕዌት ምስግጋር ዝኸልከሎ ሕማቕ ምዃኑ ዘይከሓድ እዮም ብሰንኪ እዚ ሕማቕ እዚ ድማ እቲ ዓለም ዘገረመ ሓድነት ተጋሩ ኣብ ደገና ውሽጥን መሊኡ እኳ እንተዘይጠፍአ ተዳኺሙ ይርከብ ኣብ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ኣሚኖም ኣብ መሪሕነት ክቃለሱ ዝጸንሑ ካብ ጌታቸው ረዳ ጀሚሩ ሓያሎ ናብ ብልጽግና ኸይዶም ሎሚ መዝነት ሒዞም ምስ ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ምስራሕ ይቕጽል ኣለዎም መራሒ ብልጽግና ኣብይ ኣሕመድ ዓሊ ግና ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዘለዎ ናይ ምድቓቕ ዕላማ ኣይተለወጠን ክብል ይገሊጽዎ ዘሎም ጀነራል ጻድቃን በአንደበቱ ንስርዓት ብልጽግና ተመዛበልትን ምምላስ ዕንቅፋት ኮይኑ ኣይፈልጥን ኢሉ ምስክርነት መሃቡ ጌታቸው ረዳውን ንሰራዊት ትግራይ ኩናት ገይሮም ከቶ ክዕወቱ ዝኽእሉ ዕድል የለን ሓንቲ ሰንቲሜትር ፍሒት ክብሉ ኣይኽእሉን ምባሎም ዝነቅፍ መምህር ተመስገን እዚ ዘርኤን ነገር እንተልዩ ነቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ሓይሊ ብ3-4 ኣብ መሪሕነት ዘሎ ውልቀ ሰባት ይዕቅንዎም ምህላዎም እዮም ጥቕም ነገር ህዝቢ ትግራይ ብዘይካ ትግራይ ዓዲ ከም ዘይብሉ ኣሚኑ እቲ ናይ ፖለቲካ መንዘርና ኣብ ዝመስዮ ይሕደር እቲ ትማሊ ከም ህዝቢ ዝገጠሞ መከራን ሞትን ደጊሙ ከይመጽእ ምስ ኩሉ ፍልልያቱ ህልውንኡ ማእኸል ገይሩ ክጸንሕ ዝፈሰደሙ ዝተሰበረ ዕጽምቱ ደናግል ደቁ ክጠምሮ ይገባም ኣብ ከተማ መቐለ ኣብ ዝተሳለጠ ናይ ምሁራን ኤሊት ትግራይ ዋዕላ እንእድ ኣብኡ ዝፈሰሱ ሓላፍነታውያን ዛዕባታት የሞግስ እቶም ኣገር ትግራይ ኮይኖም ዝለዓለ ናይ ህዝቢ ትግራይ ሓላፍነት ተሸኪሞም ዘለዉ ጊዜያዊ መንግስቲ ትግራይ ሓይልታት ምክልኻል ትግራይ መሪሕ ውድብ ሕወሓት ከምኡውን ዲያስፖራ ትግራይ ነዚ ናይ ምሁራን ተጋሩ ሓላፍነታዊ ዋዕላ ክድግፍዎምን ኣብኡ ዝፈሰሱ መዋፁ ሓሳባትን ኣብ ተግባር ክንሪኦም ዘረባ ጥራሕ ኮይኖም ከይሓልፉ ሓላፍነትኩም መልዕሉ ብል በመዋል ሙሉእ ሰላም ንህዝቢ ኤርትራን ትግራይ ከምኡውን ኢትዮጵያ ዝብል መልእኽቲ የመሓላልፉሎም ኣብ መወዳእታም ብዛዕባ ዶክተር አብርሃም በላይ ተወቂዑ ዝብል ሓበሬታት ተወሰኽቲ ምዕባለታት ይወጹሎም እዞም ሓበሬታታት ውዲት ምዃኖም እውን ዝጠቕስዮም ደደቢት ሚድያ መውቃዕቲ ዶክተር አብርሃም በላይ ዝምልከት ጸብጻብ ዘርጋሐ ኮይኑ ብወገን ዶክተር አብርሃም በላይ ዘለው ምንጭታት ድማ ኣብቲ ዝተጠቐሰ ቦታ ከም ዘይነበረ ይገልጹሎም እዚ ሓበሬታ ወይ ኮነ ተባሂሉ ጉጉይ ሓበሬታ ተዋሂቡ ኣብ ልዕልቶም ካብ ትግራይ ወጻ ዘሎ ተጋሩ መጥቃዕቲ ክፍጸም ዝተኣለመ ውዲት ወይ ድማ ካብ ትግራይ ወጻ ዘሎ ተጋሩ መጥቃዕቲ ተፈጺምዎም ዝብል ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕ ዝተኣለመ ዘይሓላፍነታ ውዲት ምዃኑ ይዝግለጽ ዘሎ ከምዚ ዓይነት ናትና ሰባት ኣለው ወናበልካ ኣብ ዲያስፖራ ኮይንካ ነቶም ብሰላም ኣብ ኣዲስ አበባን ካልእ ከባቢታት ኢትዮጵያ ናብ ስራሕ ዘለው ተጋሩ ኢላማ ዝገብር ሓበሬታ ጠጠው ክብል ከም ዘለዎ እዩ ተሓቢሩ ዘሎ ናይ አብርሃም ዝምልከት ንሽታን ሓበሬታ ኣሎ ምሳኻ ሓራ መሬት ዝምልከት ከዓምሳ ያሎ እዚአን ክልቲአን ሰበር ብሰበርነተን ክንቀምጠን ንዓኻ ክበካ ተዓዲ ኣብ 22 ቦታ ናይ እንዳመሰ ናሰተየም ሲዩ አብርሃም በላይ አው ጎንጽ ጋጢምዎም ባእሲ ማለት እዩ ተባይሱ ምስ ሰባት ተወቂዑ ተጎዲኡ ተጉድኣት ግን እንታይ ዝኣክል ምዃኑ ያው ፎሎ አፕ ንገብርና እንታይ ዝኣክል ደረጃ ሕክምና እውን ኣበይ ከም ዝኣተወ ለይቲ ስለ ዝነበረ ከምዚ እንዳጋጣሚ ወላዲቱ ኣብ ዓዲግራት እየን ዘለዋ ንሰን እውን ተነጊርወን ደንጊፀን ሰባት በአዲስ አበባ ደው ኢለን ናይ ያደው ነገር ኮይኑ እናስ ወደይ ተጎዲኡ ኣሎ ኢለን ተጨናኒቀን ከም ዘለዋ ኣነ እንዳመስተ ቤት ተወቂዑ ይዝብ ዘሎ ሕጂ ሰብዚ እውን ብልክዕ ትዝብሎ ዘሎ ሓቅነት ኣለዎ ድየብሉን ኣነ ኳ ዝእመን ኣይኮነን ሰብዚ ግን ባዕሉ ሲ ተሓታታይ ምዃኑ ወይ ከዓ ካብቶም ኣህረምቲ ምዃኑ ይሕብር እዩ ዘሎ እዚ ማለት እዩ ዘረባ ገይሩ እውን ደጊምዎ ኣሎ ዘረባ ገይሩ እውን ደጊምዎ ኣሎ ስጋዕ ክንደይ ዓንጃል ምዃኑ የአዲስ አበባ ስርዒትና ናታቶም ምሳቶም ዝለኣኽዎ ማለት እዩ ኣብ ልዕሊ አብርሃም በላይ ኣንዳ መስተ ስጉምቲ ወሲዱ ይብል ዓጀብቲ ኣሓለዎን ምስኡ ከዓ ይሰኹሩ ነይሮም መሓውር ባይዘወይ መሓውርና ከይፍለጥ ሲ ካብ ዝንላዕልስ ብዙሕ ኣይዛረብን እዩ ዝብል ግን ንሱ ዝለኣኾም ሲ ከምኡ ፈተነ ከም ዝገበሩ ግን ይዛረብ ኣሎ ባይዘወይ እዚ ዘረባ እዚ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ጥርጣረ ንኸሕድር ንኸኣስርን ንዕኡ ይዝደሊ ዘሎ ሰብ እዚ ማለት ሪኻ በዚ ቢሉሲ በቃ ትግራዋይ ከማርር ኣዲስ አበባ ከዓ ኣይትኺድ ዝብል ጓስጓስ ንምሕያል ዝጥቀመሉ ዘሎ ሜላይ ናይ ነገር ሆምለስ ደገ እንዳኸደ እዩ ዝዛረብ ከዲኦ ኮሚቴ ዝዛረበ ዘረባ ኣብዚና ኣለኩም ስምዕዋ ዋያ ተኻበይና ይመፀርኩም በሉ ጽንሑ አብርሃም በላይ ሒዚ ሎ ኣብ ኣኼባ ውዒሎም ምስኒ ጻድቃን ዝበስባስ ብንሽቶ እዩ ካምቦ ተምሊጡ
وقعهم ابا هيا هولت من دامستي تم عجبت انت يقور نيرم لكم صحاكم لي عجبت انت يسوتي نيرم يسهروا يسهر نيرم ام دامستاتهم ناسهروا ابراهام بلا زرطط طبيلهم له اديو رغيمانا دينا دي بدنبي رغيمانا دي بدنبي مرغم ناي دي ግን በቃ ዳርጋ ብንስተይ የምልጦ ብንስተይ መርገም ናይ ዲዩ ናይ አብርሃም በላይ ብንስተይ የምልጦ አቤት መቼም ናይ ወለድ መርገም ሕማቅዩ አብርሃም በላይ ግን ንስተይ የምልጦ ያው ምሸት ናብ ለማዓት ዘውግሕ ስለ ዘጋጠመቲ ሓደጋ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ ያው ቶም ሓበሬታ ዝህቡን ዘለው ሕክምና በያትዩ እንታይ ኮነታት ዘለዎ ተወሳኺ ሓበሬታ ምሳውኒ ያው አፕዴት ክጽሕፍ ፖስት ገበረልኩም የፌስቡክ ተኸታተሉ ሸር ገበርዎ እዚ ግን ሰው አብርሃም በላይ ተዳሂቁ ተወቂዑ ኣብ እንዳመስተ ንብለኩም ኣለና ሕክምና ያትዩ ዘሎ እንታይ ደረጃ ሕክምና እዩ ዘድልዮ ዘሎ ግን ኣይ እዚኣ ጋና እያ ግልፂ ኮነትልና ዘላ ኣበይ ሕክምና ከም ዘለዎ ነፃሪና ዘለና ባይዘወይ ኣብ ናይ ግላው ዲያትዩ ናይ ጥቁር አንበሳ ዲያትዩ እዚኣ ዝከታተሉ ሰባት ተዋፊርና ኣለና ቸክ ገይሮም ታኾነታት አፕዴት ኩና እዮም እዚኣ ምስረኸብና ከምፀልኩም እየ ሰው አብርሃም በላይ መርገም ናይ ዲዩን መርገም ናይ ህዝብ ትግራይን ብንስቶ የምልጦ ኣብ አዲስ አበባ ኣብ 22 ትዝነብረሉ ቦታ እውን ንግዚኡ ሰው ኢልካ ሓዘ ስለዝወነቶም ሓበሬታ ዝወኑ ዘለው ንኣቶም እውን ንስተይ ስጋት ስለዝኾነ ንሳ ግን ምስ መዓራራይናያ ካሊእ ሓበሬታ ምስ መፅእ ሓዋዊስና ምስ ክነውፀይና ማለት እዩ ቶም ተሓባበርና እውን ንስተይ ከይ ፀገም ሓደጋ ከይኾኖም ንኣቶም ናይ አብርሃም በላይ እዩ እቶም ዋያ ተኻበይ እንደ ማዓት ወረድና ወዲ አንተ ዓይነት ከፍቲ ኣነ ኮ ክርዳእኒ ዘይክእል እንታይ ዓይነት ከፍቲ ኢድና እዚ ኣይርዶን እኳ ዘሎ ተረዲኦም ኣለዎም ክልተ ነገራት እዩ ሓደ ንሕና ዘወዳድናዮ ኣብ ልዕሊ ተጋሩ ኣዲስ ኣበባ ዘለው እንታይ መልእኽቲ ይሕልፍ ኣሎ ክርዳእና ዝግባእ ማለት